Yok, спасибо. سرچاویستان بخیر دی بخیر دی سرچاوا یلا خیر آده یا سرچاوا سردانوما بوسنگرت پیشمرگی در برین الوی هنده که پیشمرگل سنورا ما مساء القطابخانه هر دو تمام کرد ایکن مدویا اف ساله که سال 2016 2017 دست پیک خواندن ام السنورت پیشمرگی دست پیکن ولاد گلک مصر و شرینترا و مصر رو هنده او گلوگازنت ابروکل شورای کردستان تنکرن سر خاطر موچه و معیشتی نیل حکه برآورده که انسانی و یا نشتیمانی انسان بکتن ولاد گلک بلندترا و مصر الوی هنده و ام سوزت دينا برات خوين پیشمرگه و افرام السنگر پیشمرگه المحور نواران سوزو پیمانانیت کنه و کو ناهلین هیچ شوکی کا چوا و سنورت خو نهلین ام جی هولت خواندنا خو ناهلین و چون ناگن اما مادین بشو و روز خبات بکن به خدمت سرکفتنا پروسا کرداتی دولت بونا کردی و ان شاء الله بزیترین وقت دولت کردی ده تراگاندن الله پیروز کردستان ده تا بلند کردن الحمی دنیای أسست مقهى أم كلثوم من قبل المرحوم عبد المعين عبد الرزاق الموصلي، ولم يكن هذا الموضع هو الأول، كان هنالك التأسيس في بناية الإدارة المحلية، وثم أسست مقابل وزارة الدفاع، وبعدين 1970 نقلت إلى هذا الموضع الحالي، وبقت هنا مستقرة إلى هذا الوضع. فأم كلثوم أسطورة الغناء العربي. Ну, мы приехали на Игрокон для того, чтобы выступить здесь с косплеем Эммы Фрост и с напарницей с Алой Ведьмой. Готовились, ну, наверное, где-то месяца 2 или 3, шились костюмы, шили сами. Вот. Выступление придумали совсем недавно, выступили только что. Я сама не являюсь поклонницей настольных игр, вернее, фанатом настольных игр, но мне очень понравилось. Это другой мир. Это место, где перемешана реальность и невероятные сюжеты, сказочные, феерические, где совершенно другие эмоции, где люди с другим немножко мировоззрением. Но это все настолько эмоционально, настолько радостно. Наши персонажи из популярного сериала «Игра престолов» Джон Сноу и Маргари Тиррелл. Здесь недалеко, если походить, внимательно посмотреть, можно увидеть трон из сериала. И мы там частенько бываем, развлекаем публику, чем можем, своими, надеюсь, красивыми лицами. И получаем удовольствие от происходящего в экспо.